নর মিজোরাম যখন সাতক জাগো চিলবাখা সাও নরক যখন 23 বছর গসিরাম্ব ওয়াক্ত কোন হাইকে চবই তরি জাগো চিলবাখা সাও কোন বদল কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি বড় মুখিয়া দেয়া 23 বছর আনি তাকুক এই বুকুকসং সিকাম রবে রুমাই রহজক নেরো বরনি সাথাই গরে পংথাই গরে নক চিকন সা নক স্টে কাইসা চিকন সাও আরো 10 জন 12 জন থুই দমনি অব বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস মুখিয়াদে বড় যখন movement against CAB, if I can remember correctly, citizenship amendment bill ni against to tipra haste kenangai tipra saro sanjohon khorang yasa gai CAB ni movement thaiga a movement ni chuktiwo দিল্লি সরকার নো আং নিজে তঙ্গ বিশ্বজিৎ কলাই তঙ্গ মহারাজ তঙ্গ ক্লিয়ারলি সাকা চিনি মিজোরাম নি ফাইনাই গ্রুপ টাকু বুকুক তঙ্গ ত্রিপুরা ও সেটেলমেন্ট মারে নাই দে আর ফ্রম ত্রিপুরা দে হ্যাভ কাম ব্যাক টু ত্রিপুরা মহাপুরগ্নি মহাতিপ্রারগ্নি বর্ণরমানা অনেক বড় বড় चंग ब्रू रिसेटलमेंट है होगा। मैं महाराज जी को भी याद दिलाना चाहता, ब्रू रिसेटलमेंट ऐसा ही नहीं हुआ। त्रिपुरा के नंगे देवबर्मा रियान जमातिया कौन 19 শতাব্দী চিনি তাকুকে চং খরং ইয়াসা গই जों भारत सरकार नो साका we will oppose citizenship amendment bill। आज ওরা भारत सरकार চিনি থানচানি থান্ন কিরিজাগে গো সেওই ব্রু রিসেটলমেন্ট কি ওরা মার খাইছে অম থানচানি থানছে অম কোন পলিটিক্যাল পার্টি খাইছে আনছিও और ब्रू रिसेटलमेंट तो 5000 खाई प्रत्येक मासो 2 বছর বড় রান রেয়ানি को 5-3 मास रान माया बैंक को रान खातिया बैंक को थांगाई सिंगागो सिग्नेचर मिलिया टाका दुखছে না টাকা পাইতো না সাজা হইতে দিন বাগে লিডার অফ অপোজিশন অনিমেষ দেববর্মা এই চিনি এমএলএ রক দেখছেন কক চাপ লাইখা ফাইনাই বিধানসভাও ব্রু রিসেটলমেন্ট নি বাগিছেন বিধানসভাও চবাক লাইনাই তামনি চিনি আধার কার্ড করে বিহিতনি ভিলেজ কমিটি जुदाओ খাইজাগো বসাইনিতে কাইসা জায়গা খাইজাগো आने औरोनी वोटर आई कार्ड लिया आधार कार्ड लिया आम दिने और पुसाई छाओ हम ओमो कानन किता पारा चीफ सेक्रेटरी नो खनानो अंसानाय आने औरोनी ताकुक ते बुकुक चंग्रो गोंदा छोरा थांगे फকক जागो बेंगनी रांगमुन धान्ना बदि 5000-10,000 फকক जागो आबो चल 1 लाख आबो बंधक নাই নরক শূন্য লগিদি দিতেন বন্ধ খাইলে এখন নরক অফিসে থাকলে ভোটার কার্ড আধার কার্ড মাছ নামো আংখানা চিফ সেক্রেটারি ন সানাই আর তিনি ব্রু সেটেলমেন্ট সেন্টারও থাকলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাম্প খেয়ে অল আধার কার্ড সামনা নাঙ্গাই বড় অলমোস্ট ফান্ডা और नर मिजोराम फाइने रखियो मिजो हुदी कुनो मानिक रे साइलो मारा निनी तमो पाइते लाई गबांगा मिली से बरक त्रिपुराबो मो त्रिपुराहा अमो जमातिया नि सिनियाइते अमो देवबर्मा नि सिनिहाया
हम बुरुनि सिनि हाया जों 19टा हदा 19 ट्राइब मिली जों पिप्रा सामचिन जतनि नहा और जतनि अधिकार दिनै और 363 जोंनि फेमिलि फायनाय ताकुब दै बुकुब जोंनो आं जिसुनिया आं बायलेनि कक गोबां सिया किन्तु मुसुक कक कायसे सिवो महा चिनि तंगमानि जों महा किपिलि माननाय ग्रेटार पिप्रालेन्ड नाय ग्रेटार पिप्रालेन्ड फायनाय जों खामसामा तंनाय 500 फेमिलि बिसिं गोबां बुइनि दफानि बरक बाय मिलिवै 50,000 रां बाय पाइजाग और पाइजागनाय सियाल रंनो जों नायजमै दंबायजे ग्रेटार पिप्रालेन्ड फायगाय सियाल रंनो जों बुकु खुबनाय हायजे जों यागार जानाय दफाबाय दंनाय दाकुब दै बुकुब जों तावानो आं सानाय गभर्नमेंट नो महाराज भी बोलेंगे हम लोग बोलेंगे और रिसेटलमेंट लेखा 2 বছর পরে মাই জানানি কোনো ব্যবস্থা করে নক টানলে বাকি 40/60 ফিট জায়গা রিমাইলা আনি বুসাবুতি কাইজেলনাই বিনি বাকি বড় কমনাই বিনি নক করে বড় মাই খাইজানে বড় হুক টানজানে আবুনি বাকি ব্যবস্থা মানলে 2 বছর রাং রিমা বাইলা আবনা আগামী 5 বছর জনতে রাং রিমা থাকলাই আবো দাবি খাইছে কিন্তু আবুনি বাকি তাকুব আং অনিমে দেবরমা ছাইছো বুবাগ্রা ছাইছো বিমান খাইমা বাইলা जों बांनि त्रिपुरा हास्तेनि तमा देबरमा तमा कलय जमातिया रियां जों जत मिली पाल खाइছে नर्म रिसेटलमेंट माने हाय देयर वाज अ सेकेंड फेज जों जबा चेंनाय ब्रु रिसेटलमेंट प्रोग्राम नि बरक रगनो नखाय रिमा हाय हुक दाङै जानान जागाव मारनाय ते 5 বছর বরन थांनि फाइनफोर थागुन मारनाय मस्टि तिनि रेजोल्यूशन नांनाय नरक तावाना दि दफा नरक बाय दङ जुंजदन दङ আর মুসুক और চেরাই রক गोबां आगे चौका फिलिप नो सुगा फिलिप औरबा चाइ ब्रु सेटलमेंट प्रोग्राम दे ओमो চেরাই রক नमने थुमुइ तुमका हाया सार होग्रा रक दङ हिप साबाय ओकरा रंग नुगिया ले চেরাই रंग से नुगु हाय आं बेलाय तंका नंदिना थैंक्स या पारो वानाना करे ताकुते बुगुचम सनरक बाय दङ आगामी विधानसभा अधिवेशन नरक नायनि नरक बागि चिंताम पक्सा we will fight for you all नरक बागि चिंतावा गोबां कक आं सालिया सिनिया बेलार साव सिन्जो बहुत बिसिङो खाबु मुइ दङ अब सिन्जो माबु थारनाय है आ सिन्जरक माइजाव मान ससा होते कुछ चाहिए बरनो माइमा सारनाय दार बांला प्लांगे बेलाय बेलाय तंतका ततन बेलाय हामबाय तिप्रामो थाय ब्लक दं तिप्रादो फाय ब्लक दं बोबाग्राय ब्लक दं जतन बेलाय बेलाय